Pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Gelombang serangan rudal Iran menargetkan sejumlah negara di kawasan Teluk. Serangan itu menyasar pangkalan militer Amerika Serikat setelah Teheran dihantam rudal AS Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memanas, Prancis menyatakan siap membela negara-negara Teluk dan Yordania dari serangan Iran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot pada Senin 2 Maret 2026. Ia menyebut Prancis bakal mendukung penuh seluruh negara sekutunya yang menjadi sasaran Iran. Negara itu antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Yordania. Atas rasa solidaritas, Barrot menegaskan bagaimana kesiapan Prancis untuk membela para mitranya. Hal tersebut juga sesuai dengan perjanjian yang telah mengikat sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Tak hanya itu, Barrot juga sempat menyinggung sejumlah warga negara Prancis yang tinggal di kawasan Teluk. Ia menerangkan di kawasan itu terdapat sekitar 400.000 warga Prancis yang harus menjadi perhatian serius bagi negara. Diketahui sebelumnya, Prancis bersama dengan Jerman dan Inggris bersama-sama menyatakan solidaritasnya. Mereka menyatakan siap untuk membela kepentingan negara sekutu di kawasan Teluk bila dibutuhkan. Tak hanya itu, mereka berjanji untuk mengambil langkah-langkah defensif untuk menghancurkan kemampuan Iran. Bahkan, ketiga negara itu berjanji bakal menembakkan rudal dan drone ke wilayah Iran. La réplique inconsidérée et indiscriminée du régime iranien est à l'image de la stratégie qu'il poursuit depuis longtemps, la terreur et le chaos. Hier, un hangar de notre base navale aux Émirats a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi, avec heureusement des dégâts uniquement matériels et limités. Cette nuit, c'est une base britannique à Chypre où un drone se serait écrasé. Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense. Au Liban, le Hezbollah a commis une lourde faute dont la population a payé ce matin le prix avec des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés, en rejoignant un conflit dans lequel les autorités comme le peuple libanais refusent d'être entraînés. Il doit mettre immédiatement un terme à ces opérations. Le Liban doit être préservé de l'embrasement régional. Deuxième priorité, la désescalade. La prolongation indéfinie des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'un engrenage qui entraînerait l'Iran et la région dans une longue période d'instabilité dont l'issue serait très incertaine et porterait atteinte à nos intérêts. C'est pourquoi l'escalade militaire doit cesser au plus vite. Le régime iranien, qui a désormais perdu son guide, doit mettre fin à ces attaques. Il doit se résoudre à des concessions majeures et un changement de posture radical pour qu'une solution politique puisse être trouvée qui rende possible la coexistence pacifique de l'Iran avec son environnement régional et la communauté internationale. La France et l'Europe sont prêtes à jouer un rôle de premier plan pour y parvenir. C'est dans ce sens que la France s'est exprimée depuis 48 heures par la voix du président de la République et lors des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, du G7 et de l'Union européenne.
Donc, est-ce que cela signifie que la France aujourd'hui estime que cette guerre est justifiée puisque vous l'avez pas condamnée? Et êtes-vous prêt à s'y joindre quand vous dites que vous allez prendre des mesures défensives pour protéger vos intérêts et ceux de vos alliés? Et comment vous allez le faire? Merci. Je vous renvoie aux propos que je viens d'évoquer. Comme l'a rappelé le président de la République, nous n'avons pas été informés et nous n'avons pas participé aux opérations militaires lancées par les États-Unis et par Israël. Et comme je viens de le dire, ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que de telles opérations auraient pu revêtir la légitimité du droit international. S'agissant plus particulièrement de nos partenaires dans la région, qui ont été ciblés, visés délibérément par le régime iranien, nous nous tenons prêts à concourir à leur défense en fonction de leurs demandes, de manière proportionnée et conformément aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international. Vous m'interrogez sur la question de la base française aux Émirats, dont l'un des hangars a été touché. Le président de la République l'a dit hier soir, nous rehaussons notre posture de défense et s'agissant de nos partenaires, je viens de répondre à l'instant en fonction des demandes qui nous sont adressées dans un esprit de proportionnalité et conformément au droit international. Nous tenons prêts à concourir à leur défense. Iran berharap kepada negara-negara sahabat untuk memberikan dukungan kepada tentu Iran. Dubes Iran untuk RI Muhammad Borojerdi merespons niat baik Presiden RI Prabowo Subianto untuk ikut andil dalam upaya mediasi Iran dan Amerika Serikat. Respons itu disampaikannya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Senin 2 Maret 2026. Borojerdi menyatakan bahwa pemerintahan Iran terbuka atas segala bentuk komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Iran disebut membuka kemungkinan untuk dapat melakukan interaksi dengan Indonesia. Namun terkait pelaksanaan mediasi Amerika Serikat dengan Iran, ia belum bisa memastikan jawaban. Mengingat situasi di Timur Tengah kini masih memanas, ia belum bisa memberikan kepastian. Terkait dengan mediasi, Borojerdi pun tidak bisa memastikan apakah proses tersebut dapat membuahkan hasil. Ia bahkan tidak bisa berkomentar banyak terkait dengan upaya mediasi dengan Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan bahwa Iran menutup pintu negosiasi dengan pihak Amerika Serikat untuk saat ini. Kendati demikian, ia meyakini bahwa komunikasi antara Iran dan juga Indonesia bakal tetap terjalin dengan baik. Termasuk jika Indonesia ingin mengetahui seputar informasi terkini terkait kondisi di wilayah Iran. And Israel. So to what extent you think Indonesia can play a role, and can Indonesia play a role? Thank you. ما از کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته از دولت اندونزی به خاطر پیامی که فرستاد و اعلام آمادگی که برای میانجیگری کرد تقدیر میکنیم، قدردانی میکنیم. هرچند معتقدیم الان هیچ نگوشیشن و هیچ مذاکره‌ای با دولت متخاصم آمریکا فایده ندارد، چون اونها مقید و پایبند به هیچ نتیجه‌ای نیستند. ولی در این حال از کشورهای اسلامی تقاضا داریم که اولا اگر احساس میکنند که حمله به یک کشور غیر قانونی است، شدیداً و قویاً اون رو محکوم بکنند. دوماً در سازمان‌های اسلامی، در سازمان‌های بین‌المللی، سازمان کنفرانس اسلامی، همکاری اسلامی، سازمان ملل و جاهای دیگه از ما حمایت بکنند. و سوماً پویش‌هایی برای نهب جنگ را بندازند و جنگ رو در تمام دنیا نفی کنند و مخالفت خودشون رو با هر گونه جنگی نشان بدن. Tentu Iran berharap kepada negara-negara sahabat untuk memberikan dukungan kepada tentu
Iran berharap terhadap negara-negara sahabat untuk memberikan dukungan kepada negara kami. Kami tentu menyampaikan apresiasi atas pesan dan kesiapan yang telah disampaikan oleh Indonesia. Tetapi bagi kami tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami, yaitu Amerika Serikat. Dikarenakan apa jaminan Amerika Serikat patuh terhadap sebuah kesepakatan? Kami berharap negara-negara Islam apabila melihat serangan ini merupakan langkah yang ilegal, maka harus memberikan kutukan secara keras terhadap serangan ilegal yang terjadi. Yang kedua, kami berharap negara-negara Islam menggunakan seluruh kemampuan dan potensinya di badan OKI dan juga PBB untuk memberikan dukungan kepada Iran. Dan yang ketiga adalah kami berharap sebuah kampanye dijalankan oleh negara-negara Islam, kampanye untuk menyatakan tidak kepada peperangan. Mungkin yang terakhir dari baris belakang.